हाय फ्रेंड मैंने केमिति अछन समस्ते आशा करछि बहुत भले थिबे। आज सकाळ थिला किछि स्पेशल सकाळ सकाळ मो भाउज एठी बसी भात बसी सारथिले आ मो रांधुली पनीर कारण मोर नै कि जिबार थिला टिफिन। आज जेहेतु थिबार जिबार थिला मते आंध्र तो मुझे टिफिन रेडी कर सारथिला मो पैकिंग भी पूरा रेडी हो सारथिला। सातरा सुधा मो पैकिंग पूरा रेडी होइतला मो पनीर रुसे भी अधा अधि कार्यक्रम सरीथिला। आम पनीर एठी पूरा रेडी देखो केते टेस्टी भी देखा जाउछि। तापरे आमे भात खाया ପାଇଁ बसी ଯାଇଥିଲୁ କାରଣ ଆମର ଯିବାର ଥିଲା ଭଦ୍ରକ ଆଉ ମୋ ଅଟୋ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ଭଦ୍ରକ ସେଠି ସାରୁଙ୍କୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଟିକେ ହାଏ ବାଏ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବାର ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସାରା ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲା ବେଳେ ତ ଜାଣିଥିବେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆମେ ବସି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ରାତିରେ ଏ ଦିଦିମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ଡିନର୍ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇ ଅଙ୍କଲ୍ ଆଣ୍ଟି ବହୁତ ସୁଇଟ୍ ଥିଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଅଛି ଲାଇକ୍